बैटरी गाड़ी भाई हेलमेट पिंधिबनी से पल्ला चल पड़ेगा। सर इन द लॉ वी कन्फेस दैट जे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से साइकिल तक आप रखी पारे सर आप रखी दौरान सर हेलमेट सर आम केमी लगे जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी नंबरटा हम हेलमेट लगेबू आम हेलमेट पिंधिबो कौन से आप जो हिसाब से कहते साइकिल हेलमेट ना इलेक्ट्रिक गाड़ी नंबर होनी हेलमेट लगे कौट आम नंबर कथा मत कौन रजिस्टर करना नंबर नंबर कौन इलेक्ट्रिक गाड़ी सर इलेक्ट्रिक गाड़ी स्पीड होची मिनिमम इलेक्ट्रिक गाड़ी स्पीड होची मिनिमम 30 और 40 এটা কাহার জিম্মেদারি তোমার নিজের সুরক্ষিত না আমার স্যার ইলেকট্রিক গাড়ির সেটা আমার সুরক্ষিত না আপনার সুরক্ষিত স্যার আমার সুরক্ষিত মানে বাট ইলেকট্রিক আপনার সুরক্ষিত কিন্তু পুলিশ চেকিং করতে যেকোনসি গাড়ি অটকি পারিব স্যার আপনি না আমি সবুয়াড়ে বলছি বাট সবুয়াড়ে না সবুয়াড়ে বুঝছেন তার মানে বিনা হেলমেটে বুঝছেন চেকিং কলে বুঝলে ছড়া হলা টাইমটা ওয়েস্ট ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଘରୁ ମୋ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା টাইমରେ ବୁଝୁଛ ୟେସ୍ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲେ সেটা সিনা চেকিং তো দিয়েলে हेलमेट कौन ना एक्सीडेंट हेल्ले कौन ये चल এ রখ ইয়ার এটি রখ এটি রখ পানি দেব কি আই আই এটি রখ बैटरी गाड़ी भाई हेलमेट पिंधिबनी এটি রখ से पल्ला चल पड़ेगा।